Hello guys. Actually, di ko ganan magkaon og tiil sa manok. Pero gitudloan ko sa kong ate unsaon pagluto ani. Una ato ani siyang actually ako na siyang gipuan niya butan ako sa pressure cooker for around 15 to maybe 15 minutes, and then uh, gihugasan, gidrain ang tubig, tapos gisa. Actually nilot kay siya, butangan og kanang paminta nga buo, ah, kanang tanglad, luya para mawala ang amoy. Nalipay ko kay pag human akong lutuan ni daghang kay giganahan kay inigkaon nila sa sa tiil ba matanggal gid ang bukog, dili pareha atong ubang typical nga pagluto nga kana dili kay siya kanang humok ba or tender, kani kay tender gyud kay siya. So mao lang to, kayong hapon manihapon na ta. Thank you, bye bye.